ठहर गया हूँ मैं रह गुज़र पर। मेरे कलम की रोशनाई भी ख़त्म होने को अब है शायद। मैं मुंतज़िर हूँ, कोई तो आवाज़ देगा मुझको। कभी तो वो दिन भी आएगा जब सदाएं देंगे हुरूफ मेरे। कभी वो लम्हा तो आएगा जब गज़ल मेरी गुफ्तगू करेगी, मेरे ख़यालों में अपनी खुशबू की जुस्तजू करेगी। मैं मुंतज़िर हूँ, वो सुबह भी आएगी किसी दिन। कभी तो आखिर वो शाम होगी कि आखिरी नज़्म मेरी मुझसे मुखातिब वो हम कलाम होगी। मैं आखिरी नज़्म लिख रहा हूँ, मैं आखिरी शेर कह रहा हूँ। বাংলাটাও পড়ে শোনাই। থমকে দাঁড়ালাম পথের ওপর, আমার কলম হতে চুইয়ে পড়া আলো এবার নিভবে হয়তো। প্রতীক্ষায় অধীর হয়ে আছি, কেউ তো ডাকবে আমায়। কখনো তো আসবে সেই দিন যখন আমার শব্দগুলো আমার নাম ধরে ডাকবে। কখনো তো মুহূর্ত আসবে যখন কথোপকথনে নামবে আমার কবিতা, আমার ভাবনায় নিজ সুগন্ধের করবে খোঁজ। অধীর হয়ে আছি, কোনোদিন সেই ভোর সেই সন্ধ্যাও তো আসবে যখন আমার শেষ কবিতা আর আমি গল্প করব দুজনে। শেষ কবিতা লিখছি আমি, শেষ পংক্তি বলছি আমি।